Bisa gede dong. Ini ekar lah kali nih kyo, ini lah. Bisa lele nih kyo. Apa susah ya? Oi, lagado. Orang gembira. Lagi aja ya. Bas sih lema biasa mana? Bande, Bande Bharat sih ya? Oh, Oh, Bande Bharat. Masih bebo. Ada bos. Oh, kau bisa nengen. Siapa? Aku tak kenal dia. Tuh, naik lang kita deliver. Karena pakalau di sana. सब 300 गॉड प्लेयर 300 गॉड प्लेयर 300 सब 300 सब 300 सब 300 गॉड प्लेयर 300 गॉड प्लेयर 300 सब 300 सब 300 सब 300
कलाकार रेडी तैयार हाँ टिकट बारी बैठी गाड़ी जाओ और नंबर 1 प्रोग्राम हाँ टिकट बारी टोटल तारीख 3 से जारी नहीं करेंगे टिकट 100 रुपये का दिया जा रहा है जल्दी करेंगे 40 रुपये बनाई देगा कलाकार लेडीज कलाकार पायलट चलाएगा रॉयल एनफील्ड 250 सीसी का बुलेट फेस कराएंगे भारी মনত রাখিব এই আজিকার যুগে সূর্য পুরাড়ি যাই আছে এই যে প্রোগ্রাম का हो रहा है पंच और जैसे किसी का है कि गुल गई गुलशन गई गई हो बिलाली हां সম্মান দিয়ে বহু আশা লৈ আপোনালোকে টিকট ক্ৰয় কৰে আমি ভাবিছোঁ সকলোৰে পূৰ্ণ কিন্তু এইটো ভাগ্যৰ কথা কোনে কেতিয়া কি আছে ইয়াত যিখিনি Iya, mau kesini ya mbak.